TIPRA ekor claiming dati fat implement khanyangai VC election liri tongjak abno dati VC election khanyangai 125th amendment bill badhani kerong busabo bill pass khanyangai ok katham sanmung tui Deputation ran thangai tongo Tulasikhar Blocko TIPRA Mothani atongro or Deputation thani o majakphakya Khoi district political president Khakesh Debruma vice president Subol Debruma Rajnagar sub zonal chairman Tapos Debruma aksho এই ডেপুটেশন নাম থাকি তো না ইনরো 2-3 দিন সিগানো মুখনা আর মিডিয়ানো মুখনা শুনে থানা 11 তারিখে না শুনে হানে বুবা গ্রাবাইছে তে প্রমোটা পার্টি যত নেতারো ব্লক লেভেল যত নুকনই ওয়াইটিএ পিডব্লিউ নুনে ফাইনে 14 তারিখে ডেপুটেশন 3 দিন নেনে শুন থানায় 11 তারিখে মিটিং লাইকা নুকনা যে ডেপুটেশন তামি ডেপুটেশন আর তিনটা দিমনতেই শুন ডেপুটেশন খালি নাই সিনমঙ্গা সাবির আশ্রম বাড়ি Blocko committee রিজার্ভ Tulasikhar আদি ব্লক লাই ওকে সিনকিনর যে ডেপুটেশন কাইসেঙ্গারি সিনি যে সিনি একর TIPRA সিনি একর যে মানে থানাইনর নুকনা সিনি বুবাগ্রা TIPRA মথানি হাঙ্গারস্তা খেলে মানে বরমুরাবো সিনি দাবি দাবারে আসাক সিংসাইনি থিসনাইনর নুকনা পুরো আপুরো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নরা আরিতাং নেই নুহুনই সিনি বুবাগ্রা নুহুনই নর একর সাইন লেম নুকনা TIPRA কি চুক্তি লাই মানে আবো কিন্তু তাকো কোনো খাইজে তাকো মিনি গিলে ইংজাক তাই কেসাকে বেলে ওয়ানা মইসা থানা 2016 নির্বাচন এডিসি ভিলেজ যে নির্বাচন উনকা এডিসি ভিলেজ 2021 মাস 8 তারিখ কিন্তু নেই পাইখা মানে বড় বুট খারিয়া তিনি 2024 পানে তো 25 নাং দংখা তা 25 মাস গেনে প্রায় 4 বছর অলরেডি গং দংখা নির্বাচন দংখা কিন্তু 2021 TIPRA মথা ফাইমানি পরে जों नुखा যেহেতু মার্চ 8 তারিখে সে নির্বাচন যে এডিসি ভিলেজ পাইথাঙ্গা কাই जों 2000 বছর নুখা সিলেক্টেড বাই নেঙ্গো এডিসি ভিলেজ আলোক মানে আপনি আইনি মোতাবেক এডিসি গভর্নমেন্ট খারিকা যে চেয়ারম্যান মেম্বার যত চিনি এডিসি নহইতে সিলেক্টেড খাইয়ে যে হবাই মানে জানান গা সমাব রহমানি কিন্তু তোমার রাজ্য সরকার গইছি আইনে কিন্তু তাবো সিনি ব্লক রক কিন্তু সিনি চেয়ারম্যান মেম্বার কোনো সইছিন নাই ওই বরক যে ইচ্ছা মতো কাম হয়তো এলাকার গো সিনি এলাকা থিম ডেভেলপ হইয়া তাবো নির্বাচন হইয়া কিন্তু এডিসি ভিলেজ নির্বাচন তাড়াতাড়ি খাইনে বাঙাই তবু দই খাইনান বাংসি আমার মতি নর তঙ্গ তাই কেসে গায় 125 তম যে সংশোধন বিল যে খাইয়ে সিনি বরণ মানটাই সপ্তাহে আপন দিব সাবত সুর তিরপানি ব্যাপার সারা নোটিস নি যে এডিসি তমানি আবু যত সিনি দান কক আবু কিন্তু তাপুরি জায়গা গাবরং দিব তিনি তার তবু দনানি বাঙাই আমাদের তিনি কিন্তু ওর চিন্তা দাবি তিনি বলক ডেপুটেশন নাই স্যার আপনার কাইসা সুমুং কাছে থইও ফার্স্টে হাপাংনিबो खाथि तो सकलाय दङ सरकार विकास TIPRA सरकारि उन्नतिनि मायने एबा जों दिनै TIPRA एरे एबा हापांखौनो लामा लामफ्रा नुखांखौनो सिनिजाक थाङो यां TIPRA सरक दंगो नै मुंसा डेभलपमेन्ट ग्रै लामा का गावाहाय तिमान ने गोबां मा एबा हास्ते हापां साव दङ सरकार विकास नि सार आबो बे काम सानाय नागि दरना आं मिदान सानानो मुसुबो TIPRA मथा पार्टी बुबाग्रान दल जे TIPRA मथा जों सिने दाबी माने हेनिनो जों किन्तु एकक बुसाबो थाने 2023 13 जन एमएलए बो फाइकिया जों गभर्नमेन्ट थाया जों बिरोधी दल नेता इतिहास करगाय किन्तु कोनो दिन आंचलिक दल बिरोधी दल नेता आं मायाखौ किन्तु जों TIPRA मथा बिरोधी दल नेता बंखा आबन पर नों नुखना नोंनि दाबी दाबार ने हेनि सिनो सरकार तान हांका नरक हांगा रेस्टुरेन्ट बो नुखना आबन परसे जों ता गभर्नमेन्ट हाब सम गभर्नमेन्ट हाब ग्रुप को जों 9-10 मासको गभर्नमेन्ट हाब मानि जों TIPRA मथा ताबो TIPRA मथा बीजेपी IPFT जों तीन दलीय सरकार दङ TIPRA सरकार किन्तु जों जे 10 मास हामान बिसिङाव पानो जों जाम खायमा दिसना आसाम बारगो मथामथि फाइनान्सियासन उन दङ लामाराव किन्तु सिनाय जे दाबिखाय सिनाबो आलादा आबो सिन TIPRA थानानै दाबि किन्तु लामा दै रखा आबो सरकार मार नैनो किन्तु नि एडिसि भिलेज निर्वाचन नैया नि TIPRA सानि एकor साइनमा तागो इमप्लिमेन्ट खायजे गया नि 125 तम संशोधन बिल खायनानै हिमान ताबो खायजे गया आबो कई सुरु TIPRA मथे सिने सारा TIPRA सा बांजना बांगसे मो दाबी मो कोनो पार्टी नहीं या पार्टी ने मो TIPRA सा थाना दाबी ओ दाबी फाइजन बांग तिनि सारा आश्रम बारे सिंगर प्राय 100 ता उन्नति मतो गाड़ी सिंगर तिनि खाइले के हाय इनि बुई माई राना जरा बुई माने माई बनो जरा फनो माई राना जरा फनो किन्तु माई राना रा खाइ तिनि हजार नाय ना आश्रम बारे आंथा जे तिनि डेपुटेशन माने बेफोर जाते सासे ना तिनि डेपुटेशन तिनि सुदा Tulasikhar बलया तिनि सारा TIPRA ना तिनि किन्तु डेपुटेशन নাই सिनेमा अंगते सिनार निसार सिनि अनुमेश सर सिनि कैबिनेट मिनिस्टार ताबो बिनि याकुन हायनि पट सबाय गला सिनो तक जे EM
sini hal-hal asram barang ini sini yang ini boleh di final এবং সবাইকে আয় গাই সিনি আর সিনি সারা আসলাম আর সিনি লিডার আসামে ব্লক কমিটি নি ডিস্ট্রিক্ট নি যারা আসলাম বাড়ি কালাইয়া রক যত পাল খাই সিনি মনো সাকসেস খাইলে নাই juda bemar manjagai hamimaya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono greng shahono kaham shakduk mangduk najagai bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanyak greng tongo ms ent specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh TIPRA bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima Kari of clinico ketal jurani ketal machine rok bai shak najagi tongo tei test rokbo khlaijago romdi blood test ultrasonography ECG Holter EEG echocardiography digital x-ray pathology pharmacy PHT akoro haike asakta lersidi faidi mohanam mediclinic and diagnostic center nikuma agartala old kalibari road kodamtola krishnanagar kokdok 9362824100 tikise kokdok number 8575827871